जय गुरु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देशं ततो जय मुदीरये। जय गुरु। महाभारत पाठ आदि पर्व भृगुवंश उपाख्यान। हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हरि, रक्षा कर रमानाथ मुकुंद मुरारी। सौती बले अवधान कर मुनि गण, कहिब विचित्र कथा बेशेर रचन। ब्रह्मार नंदन हईल भृगु महामुनि, पुलमा नामेते कन्या ताहार गृहिणी। गर्भवती पुलमाय राखी निज घरे, भृगु महामुनि गेल स्नान करिबारे। हेन काले आसे तथा दैत्य एक जन, भृगु पत्नी हरिबारे करिला मनन। कामेते पीड़ित चित्त नाही अन्न भय, कन्या दिल फल मूल किछु नाही लय। बलेते धरिब बोली विचारिल मने, गृहे प्रवेशिते देखे दीप्त हुतासने। अग्निपाने चाहि बले दानव दुरंत, कह वैश्वानर तुमी जानया दियंत। इहार जनक पूर्वे बरिले कमरे, विवाह ना दिया मरे दिले क भृगुरे। मिथ्याबादी भृगु नाही करिल विचार, विवाह करियाने कन्या बरन आमार। मिथ्या ना कहियो तुमी कह सत्यबाणी, नेयते ये कन्या हय काहार गृहिणी। दानवेर बाक्य शुनि अग्नि हईल भीत, केमने कहिब मिथ्या हईल चिंतित। सत्य कइले कन्या लये जाइबे दानव, भाविया ताहार प्रति बले जलोद्भव। जानी आमी पूर्वे तुमी पुलमा कन्याय, बरन करेछ ताहा कभु मिथ्या नय। किंतु विधि मते तब विवाह ना हईल, ताए कन्यार पिता भृगुरे अर्पिल। विधि मंत्र पाठ करी आमार गोचर, विवाह करिल कन्या भृगु मुनिवर। तथापि नेयते कन्या तोमार घरणी, कहिलाम सत्य कथा जाहा आमी जानी। अग्निर वचन शुनि दानव दुर्बार, निमेषे धरिल एक बराह आकार। बले धरि कन्या लये चलिल तखन, भयेते विकला कन्या करये रदन। गर्भेते आछिल पुत्र भृगुर औरसे, राक्षसेर अत्याचारे तबे महारसे। द्वितीय सूर्येर प्राय हईल बाहिर, चेबन नामेते ख्यात सेई महावीर। दृष्टिमात्र भृगुपुत्र दानव दुर्जने,
সেই দণ্ডে ভস্মীভূত কইল তপবনে, ভৃগুর ঘরণী কলে করি নিজ সুতে, চলিল আশ্রমে তবে কান্দিতে কান্দিতে, হেন কালে তথায় আইল পদ্মজনী, ক্রন্দন নিবৃত্তি কইল বলি মিষ্ট বাণী, ক্রন্দনে বহিল অশ্রু জল পুল মারৌ, তাহাতে জন্মিল নদী আশ্চর্য ব্যাপার, দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত হইলেন বিধি, নাম তার রাখিলেন বধূসরা নদী, বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল বৃহস্পতি, পুত্র কোলে করিয়া রয়ে দুঃখমতি, হেন কালে স্নান করি আসে ভৃগু তথা, জিজ্ঞাসিল কেন তব চিত্ত বিরসতাম, স্বামীরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন, কহিলেন দানবের দুষ্ট আচরণ, তোমার তনয় এই কইল প্রতিকার, দানবে মারিয়া মরে করিল উদ্ধার। এত শুনি পুন ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল, কি কারণে দৈত্য আসি তোমারে ধরিল, কন্যা বলে আচম্বিতে আসি দুষ্টমতি, তোমারে না দেখিয়া জিজ্ঞাসে অগ্নি প্রতি, বৈশ্যানর বাক্যে মরে হরিল দুর্জন, শুনিয়া হইল ভৃগু ক্রোধে চেতন, আজি হইতে সর্বভক্ষ হৌ হুতাসন, বলিয়া শাপিল তেজে তবে তপধন, ত্রাসিতয় নল শুনি ভৃগুর বচন, সকাতরে দ্বিজবরে করে নিবেদন, কোন দোষে ভৃগু মুনি শাপ দিলা মরে, বলিলাম যাহা জানি তাহা দানবেরে, জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জনম, ইহকালে কুৎসায়ন্তে নরকে গমনম, উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে, জানিয়া আমারে শাপ দিলা বিনা দোষে, মর মুখে দিলে তপ্ত দেব পিতৃগণ, অনুচিত শাপ মরে দিলা কি কারণ, এত বলি বৈশ্যানর দেবগণ লইয়া, ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া, ব্রহ্মা বলে অগ্নি দুঃখ না ভাব মানসে, সকলি হইবে শুদ্ধ তোমার পরশে, ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া, পুনরূপী জগতেতে বেপিল আসিয়া।